Eli, Pak Irfan yang kami hormati, serta Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, ini merupakan, kalau dalam bahasa agamanya, ini tuh sebagai ucapan rasa syukur ya, tahadus nikmat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Jadi tadi Pak Johan selaku perwakilan manajemen sudah menyampaikan sekilas tentang perjalanan PT Oscar Mas dengan segitu banyak perkembangannya, dan mudah-mudahan ini adalah bagian dari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk Oscar Group. Keberkahan itu kan kata Rasulullah, bukan semakin kaya, tapi ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Mudah-mudahan ziyadatul khair itu juga sampai kepada kita, Pak, sebagai bagian dari Oscar Group. Tadi disampaikan oleh Pak Johan, kalau Oscar berkembang, insya Allah kita juga berkembang. Kalau Oscar berkah, bertambah kebaikan, insya Allah kita juga berkah dan bertambah kebaikan. Dan hari ini meskipun ya kita tidak terlalu banyak secara jumlah, mudah-mudahan Allah kan maha mendengar. Doa musilahul mukminin, kan begitu ya. Jadi kalau misalkan ada yang gabung-gabung, ya sebetulnya harusnya kita harus yang lebih kuat ya. Karena kalau kita dulu di pesantren itu diajarkan, punten ya Pak, makhluk halus seperti itu. Saya mohon maaf ya, kita harus menyampaikan penjelasan seperti ini karena jangan sampai kemudian kita lebih takut. Karena sejujurnya Rasulullah kan ketika menyampaikan hadis, ketika mau masuki ruangan itu harus baca Bismillah, Assalamualaikum, itu kan sebetulnya salah satu syarat. Bahkan kalau kita mau tidur, kemudian kita disunahkan untuk membersihkan tempat tidur dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, kan salah satunya itu untuk mengusir makhluk-makhluk Allah yang tidak kasat mata. Jadi jangan kemudian dipersepsikan bahwa ketika wah ini gedung kosong pasti ada. Enggak, kalau di rumah kita juga pasti ada kok. Jadi sebetulnya nggak usah takut. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya takutkan begini bapak-bapak, jadi takutnya adalah ketika kita justru lebih takut terhadap makhluk halus seperti itu. Itu kan bisa jatuh kepada kesyirikan. Saya juga bukannya nggak takut Pak, tapi kan saya mau ngapain gitu. Bahkan kalau saya dulu waktu di project ya kadang-kadang jam 1 malam, jam 2 malam itu masih di project ya. Di tengah hutan gitu, biasa aja gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi harusnya kekuatan iman kita itu harus lebih kuat terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ini menjadi bagian dari wasilah kita untuk mencapai itu semua Bapak Ibu, sehingga kita tidak lagi mendapatkan gangguan-gangguan dari makhluk-makhluk Allah yang tidak bisa kita lihat. Dan yang paling penting adalah kitanya yakin bahwa Allah itu lebih kuat, bahwa Allah itu lebih berkuasa, sehingga kita nggak bisa. Ya, mungkin Bapak Ibu mohon maaf, saya bukan ingin menceramahi Bapak Ibu ya, bukan. Tapi saya diajarkan oleh guru saya itu, ketika kamu ingin menyampaikan hal yang berkaitan dengan hal gaib seperti itu harus dijelaskan dulu. Kan bila gaib wa yuqimun shalah itu kan sudah jelas, kita memang pasti harus yakin, harus mengimani ada yang gaib. Tetapi bagaimana kita bertindak atas keimanan terhadap yang gaib itu yang harus kita jelaskan. Jangan sampai nanti timbul malah kesyirikan, malah kita takut. Pohon itu ada pocongnya. Saya dulu di rumah juga begitu Pak. Rumah saya itu dulu dipersepsikan oleh orang-orang kampung itu, wah jangan ditebang tuh pohon asem. Pohon asemnya ada pocongnya. Ditebang sama kita Pak. Alhamdulillah sampai sekarang masih hidup ya. Jadi mungkin begitu Pak. Jadi itu kan tinggal bagaimana keyakinan kita. Jadi mudah-mudahan ini sekali lagi menjadi wasilah bagi kita semua untuk kembali memulihkan keimanan kita, dan mudah-mudahan juga yang kedua, dorongan doa kita bisa menjadi wasilah bagi Allah Subhanahu wa taala
Taala untuk semakin memberikan keberkahan kepada kita, kepada Pospon. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bapak Ibu, mari kita mulai. Mari kita dudukkan dulu. Oh iya, saya mohon maaf ya Bapak Ibu, kadang-kadang kan kita kalau baca tahlil kan di lingkungan umum kan sekena baca gitu ya. Jadi mohon jangan seperti itu. Mari kita hadirkan pikiran kita, hadirkan hati kita, dan mohon kepada Allah. Jadi ketika kita membaca, yang akan kita baca juga kan ayat-ayat Allah ya, ayat-ayat Al-Quran. Sehingga mari kita konsentrasikan bacaan-bacaan kita tidak asal diucapkan gitu. Jadi memang harus benar-benar didalami gitu loh oleh hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi syairillahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Tsumma ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya wasyuhada'i wassalihin wa sahabati Rasulillah ajma'in. Syairillahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi
في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أفضل الذكر فاعلم أنه قول لا إله إلا الله اللهم صل عليه
وصحبه وسلم أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا نعيما حمدا يعافي عما هو يكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود والجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقني الفهم والحكمة والعقل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجهل والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم أصلح لي في الدين. اللهم أصلح لي في الدين. اللهم أصلح لي في الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم صرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ثبتني اللهم ثبتني اللهم ثبتني واجعلني هاديا مهديا. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أرسل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما وما يفرقون به بين المرء والزوج وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan dari saya tadi, dan sekali lagi mudah-mudahan ini doa-doa kita tadi bisa menjadi wasilah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk pelajaran kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.